natin 2 minutes na clock. Okay. Make sure may bet para dito madali mo siyang malagay. Okay. Hihitan niyo po. Hihitan niyo po. Hihitan niyo po. Okay, hihitan po natin. Ayan. Kung next team, kailangan nyo na po isuot ng belt. Okay, ha? Sabihin nyo po pag ready na. Ready na? Yes! Okay, Nani, Lona, and 3, 2, 1, go! Alright, Rika Lupian! Rika Lupian! Diamond, Rika Lupian! Yeah! Rika Lupian! Oh, Rika Lupian! Suka na. Sabihin niyo kung suka na. Meron kayo 15 seconds. Okay. Okay, italin mo yan. Dapat italin mo. Yan. Okay. 19 na lang po. 19 na lang po. Oh, ilan na? Wala! Tatlo lang mo. Boss, di ba? Isa na lang sa akin. Hirap. Okay. Time's up po. Time's up po. Ilan sa'yo ito namin? Isa and sa'yo? Tatlo. Okay. Meron sila? Okay. Tatlo and isa. Meron sila 17 points. 17 points. Naman sila naman. Okay. Okay. Ready na kayo? Itingin nyo ha. Itingin nyo maayos. Okay.